नमस्कार दर्शक बंधु सिंह राशि आपण मान केमिति विवाह करेंगे क्यों राशि मानक आम आपण को सुनेबा आपण सिंह राशि अतीत समस्त राशि अतीत सिंह राशि कन्या सह विवाह करें जहाँ राजोडिक अटे आपण राशि ठू कन्या राशि तृतीय चतुर्थ दशमी और एकादशी थिले आपण राजोडिक मिलन होची जहाँ अतीत शुभ अतीत लाभ रुहे दर्शक बंधु आपण मैंने क्यों क्यों राशि को आपण विवाह करें आपण को सुनेबा। एक नंबर हूँ सिंह राशि विवाह करें सिंह राशि को सिंह राशि आउ दुई नंबर में तुला राशि को विवाह करें तीन नंबर में बिछा राशि विवाह करें चार नंबर में वृष राशि विवाह करें पांच नंबर में मिथुन राशि विवाह करें आपण मैंने कुंभ राशि को विवाह निषेध दर्शक बंधु आपण मैंने ये पांच राशि को विवाह करें आज दिन टी कौ कौ राशि को आपण बुझेबा। एक नंबर में सिंह राशि को सिंह राशि विवाह करें बहुत शुभ रुहे ए राशि कन्या जदि विवाह करेंगे आउ दुई नंबर तुला राशि विवाह करें तीन नंबर मैंने बिछा राशि विवाह करें चार नंबर मैंने वृष राशि विवाह करें पांच नंबर मैंने मिथुन राशि विवाह करें आपन को कौ कलर गाड़ी आपन को जाचिब आपण राशि अनुसार आपन को सुनेबा। आपण सिंह राशि और राशधुरपति रवि हेतु आपण शुभ रंग हेउछि लाल और धला व्यतीत निर्मल रे दिया जाइथिबा रंग अनुजाय जानवाहन किणंतु आपण केउ कलर सुट करवा दर्शक बंधु आपण को आम शुणेबा लाल धला और नीली कलर आ चॉकलेट कलर आपण चार्टा कलर गाड़ी आपण आज दिन बहुत शुभ रही आपण मैंने चार्टा कलर आपण मैंने किनी पारे आउ लाल कलर धला कलर आउ नीली कलर चॉकलेट कलर आपण मैंने चार्टा कलर गाड़ी किनी पारे आपण ध्यान दिंतु आपण घातबार शनिवार होई दिन गाड़ी किणवे ना कि ठाकुर पाखे जाए से गाड़ी को पूजा करेंगे ना आपण मैंने शनिवार को छाणी अन्य बार आपण मैंने शुभ बार होकर रविवार यही दिन आपण मैंने गाड़ी किनी पारे और ठाकुर पाखे जाए से गाड़ी को पूजा करें। दर्शक बंधु आपण मैंने जो कौन सी गाड़ी भी आपण मैंने चढ़े तो नुआ गाड़ी को आपण मैंने शनिवार दिन आपण मैंने चढ़तु ना आपणकर ए दिन टे भल भल ना आ पुराना गाड़ी जब आपण मैंने चढ़ी पारे जो जी भी जब नुआ गाड़ी आनी से गाड़ी को किए चढ़ी ना तो देखी चाहिए से गाड़ी जो चढ़ुन तो देखी चाहिए आपण मैंने चढ़तु आपण शुभ रहा से नुआ गाड़ी आपण देह को आघात दे पारे। तो दर्शक बंधु आपण भविष्य आम बुझेबा सिंह राशि आपण जदि सिंह राशि तथा किंबा जातक जाति आज यही राशि आपण बहुत सुख यही वीडियो रे आमे जानेबा सिंह राशि व्यक्ति धन लाभ चाकरी और व्यवसाय प्रेमी परिवार सह एवं क्यों उपाय कले आपण जीवन रे अधिक सफलता आसी पारे। सिंह राशि समान ग्रह सेमान ग्रह हेउछंती सूर्य देव यही कार्य रे सिंह राशि व्यक्ति मानक साहस अधिक आउ बहुत धैर्य से माने धरती आउ लोग को बहुत साहाय्य करती आउ निज पाई से माने पछे रुहंती आउ लोग पाई से माने आगे बढ़ती। तो आवश्यक और नितेज देवारे पाई पारिगम हेई थांती जेउ काम को हातरे नहीं थांती ताहाकू शेषरे पर्यंत समस्त करने को चेष्टा करती। दर्शक बंधु यही सिंह राशि व्यक्ति माने बहुत साहस कर से माने काम करती जो काम से माने न होथिले से माने जबरदस्ती करने से माने बहुत चेष्टा और बहुत सरीवा पर्यंत से माने चेष्टा करते केवे हार मानती नहीं। यही सिंह राशि व्यक्ति माने बहुत ताकतमान बहुत बुद्धिमान और लोगों को साहाय्य करने आगे रहती निज पाई पछे से माने किसी करेंगे नहीं आउ लोगों को साहाय्य पाई माने आगे रहती। तो दर्शक बंधु आपण माने मनीष को मनीष ही बुझीबार कथा मनीष को मनीष ही साहाय्य करवा कथा एमती नहीं कि निज भी देखा कथा आज दिन रे किछि शुभ आज दिन रे किछि शुभ खबर मिली पारे
ପୂର୍ବ ଅଟକି ଥିବା କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଗ ଆସିପାରେ, ଯାହା ସ୍ୱଭାବ ଲାଭ ବ୍ୟୟ ହେଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଆଜି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କୌଣସି କାମ କରିକି ଅଧୁରା ରହିଛି, ତ ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କାମ ଆସିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଧନ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାବ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଆଥି ମୟଭୂତ ହେତୁ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭାବିକି କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି କରି ଆପଣମାନେ ନିଜର ହାତ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜ ହାତରେ ଆପଣମାନେ ଆୟ କମ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା। ଆଉ ଅତୀତ ଆପଣଙ୍କ କୁଷ୍ଠ ମସ୍ତ ଧଙ୍ଗ ଘଣ୍ଟା 10 ଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୁଗ୍ନି ଉତ୍ତର ଦିଗେ ଘଣ୍ଟା 8:33 ଗୋତେ ଅଗ୍ନି କୌଷଣ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ। ଆଉ ଓ ବାଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଶ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ତୁଲା ବିଛା ମକର ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ଓ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶି ଘାତ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି 7:40 ଗୋତେ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ ଧନୁ କୁମ୍ଭ ଓ ମୀନ ଜାତକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ এই ରାଶିମାନେ ଆପଣମାନେ 7:40 ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କୌଣସି ଡେଞ୍ଜର କାମ ଏ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତ କହିଦେଇଛୁ କି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ଓ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଷେଧ ନକ୍ଷତ୍ର ଦୋଷୀ 2:03 4 6 8 10 11 13 25 27 9 11 12 4 26 ସୁଦ୍ଧା ଘଣ୍ଟା 2:09 ଗୋତେ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷେଧ। ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ଅପସ୍ମରଣୀୟ ବିଦ୍ୟା ଘଣ୍ଟା 8:33 ଗୋତେ ସୂଚନା ଆସିବ। ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ପ୍ରଥମେ ରଜଦଶମୀ 12 ସଂକିତ ଠାରେ ଜଳଭୀଷଣ। ଏବେ ଦିବା 8:33 ଗୋତେ 12 ତିଥି ଦୋଷ। ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏ ରାଶି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଯେଉଁ ଚାପରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଥିବ, ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚାପରେ ଆପଣମାନେ ଚାପିକି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବେ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆପଣମାନେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା। ଆପଣମାନେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆପଣମାନେ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜଳ ଅର୍ପଣ ଶିବ ମହାଦେବକୁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସକାଳରେ ଆପଣମାନେ 7ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାପରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କୌଣସି କାମ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣମାନେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ସଫଳତା ସିଓର ଲାଗିକି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ସମୟ ଥାଇକି ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତୁ, ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।
ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେର୍ ଥରେ ମିଲ୍ମା। ରହିଲୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖବାର ନାଇଁ ଭୁଲୁନ୍। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିମୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖବାର ନାଇଁ ଭୁଲୁନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।